अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्रिसमस दुनिया का सबसे मशहूर त्यौहार है जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन से मंसूब है। लेकिन क्या ये दिन वाकई उनकी पैदाइश का दिन था? क्रिसमस की इब्तिदा मज़हब, सकाफ़त और तारीख़ के कई पहलुओं को जोड़कर हुई। आइए इसके आगाज़ की कहानी को तफसील से जानते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र ईसाई कुतुब मुक़द्दस बाइबल के नए अहदनामे में किया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश यहूदिया के शहर बैतुलहम में हुई, जहां इनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को एक चिन्नी में जगह मिली। यह वाक़या एक सितारे के ज़रिए चरवाहों और मजूसियों, मशरक़ से आने वाले उलमाए नजूम की रहनुमाई का बायस बना, जो इन्हें खराज तहसीन पेश करने आए। बाइबल में इनकी पैदाइश की तारीख का जिक्र नहीं, लेकिन चौथी सदी ईस्वी में 25 दिसंबर को इनका योम विलादत करार दिया गया। 25 दिसंबर ही क्यों? रोमी कैलेंडर के मुताबिक ये दिन सरमाई इनकलाब के करीब होता है, जो दिन के बढ़ने का आगाज़ था। चर्च ने इस दिन को मसीही त्यौहार के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया, ताकि लोग मसीहियत को कबूल करने में आसानी महसूस करें। 25 दिसंबर का इंतखाब एक मजहबी हिकमत अमली थी। कदीम रूम में ये दिन सोल इन्विक्टिस यानी नाकाबिले शिकस्त सूरज देवता के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता था। इसके साथ ही सातरनालिया नामी त्यौहार भी मनाया जाता था, जिसमें ज़रात के देवता की इबादत के साथ जश्न, तोहफे और खाने पीने की महफिलें होती थीं। चर्च ने इन रोमी रवायात को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ मुंसलिक किया, ताकि मसीही तालीमात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इब्तदाई ईसाइयों में क्रिसमस मनाने का कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता। चौथी सदी तक ज़्यादातर मसीही त्यौहार ईसा अलैहिस्सलाम के जी उठने यानी ईस्टर के गिर्द मनाए जाते थे। 336 ईस्वी में रोम में पहली बार 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मनाई गई और ये रवायत आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में फैल गई। कुरून वस्ता में क्रिसमस मजहबी और समाजी जश्न दोनों का इम्तिजाज बन चुका था। चर्च में खसूसी दुआएं, गिरजाघरों में ड्रामे और अवामी मेलों का इनकाद होता था। क्रिसमस के मौके पर अवामी गाने और कहानियाँ सुनाने की रवायत ने भी जन्म लिया। 17वीं सदी में प्रोटेस्टेंट इनकलाब के दौरान क्रिसमस को कई जगहों पर मनाने से रोका गया। इंग्लैंड में ओलिवर क्रॉमवेल की हुकूमत ने इसे गैर मजहबी और फजूल खर्ची पर मबनी त्यौहार करार देकर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में भी प्योरिटन्स ने क्रिसमस मनाने को मना किया, क्योंकि इनके नज़दीक यह बाइबल से साबित नहीं था। 19वीं सदी में क्रिसमस ने एक नई शक्ल इख्तियार की। चार्ल्स डिकेंस की कहानी अ क्रिसमस कैरोल ने इस त्यौहार को ख़ानदानी मोहब्बत, सखावत और खुशी के जज्बात के साथ जोड़ दिया। क्रिसमस ट्री की रवायत जर्मनी से आई और बरतानिया में मलका विक्टोरिया के दौर में मशहूर हुई। सांता क्लॉज की कहानी भी इसी दौर में ज़्यादा मकबूल हुई, ख़ास तौर पर अमेरिका में। तोहफ़े देने, घर सजाने और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने की अहमियत बढ़ गई। क्रिसमस ने वक्त के साथ दुनिया भर में मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की और हर इलाके ने इसे अपनी रवायत और सकाफ़त के मुताबिक ढाल लिया। ये त्यौहार आज मजहबी और सकाफ़ती दोनों हवालों से अहमियत रखता है। सांता क्लॉज का किरदार क्रिसमस की सबसे नुमायाँ अलामत बन चुका है, लेकिन इसकी जड़ें कदीम रवायात में पेवस्त हैं। सेंटा क्लॉज की असल शख्सियत सेंट निकोलस से जुड़ी है,
جو چوتھی صدی عیسوی میں ترکی کے علاقے مائرا میں رہتے تھے۔ وہ ایک رحم دل پادری تھے جو غریبوں، بچوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے مشہور تھے۔ ایک مشہور کہانی کے مطابق سینٹ نیکولس نے رات کے وقت چھپ کر غریبوں کے گھروں میں تحائف رکھے، جو سانتا کے موجودہ کہانی کی بنیاد بنی۔ 17ویں صدی میں ڈچ لوگ سینٹر کلاز کے نام سے سینٹ نیکولاس کی یاد مناتے تھے۔ امریکی کلچر نے اس کردار کو سانتا کلاز کے نام سے مقبول کیا، جسے 19ویں صدی میں کارٹونسٹ تھامس ناٹس نے سرخ لباس، سفید داڑھی اور رینڈیئر کے ساتھ پیش کیا۔ آج سینٹا کلاز بچوں کے لیے خوشی اور تحفوں کا باعث بن گیا ہے، جو کرسمس کی جادوئی کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ کرسمس ٹری کی روایت کا آغاز 16ویں صدی میں جرمنی سے ہوا۔ جرمن لوگ اپنے گھروں میں درخت لا کر انہیں شمعوں اور دیگر آرائشی اشیاء سے سجاتے تھے۔ ایک کہانی کے مطابق پروٹیسٹنٹ رہنما مارٹن لوتھر نے پہلی بار کرسمس ٹری کو شمعوں سے سجایا تاکہ ستاروں کی روشنی جیسا منظر پیش کیا جا سکے۔ 19ویں صدی میں جرمن شہزادہ ایلبرٹ نے ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ کرسمس ٹری کی روایت برطانیہ میں متعارف کرائی، جس کے بعد یہ روایت دنیا بھر میں پھیل گئی۔ جدید دور میں کرسمس ٹری الیکٹرک لائٹس، گفٹس اور ستاروں سے سجایا جاتا ہے، جو روشنی، خوشحالی اور زندگی کی علامت ہے۔ کرسمس نے ہر علاقے اور ثقافت میں مختلف انداز اپنائے ہیں۔ جرمنی، برطانیہ اور فرانس میں گرجا گھروں میں خصوصی دعائیں اور کرسمس مارکیٹیں سجائی جاتی ہیں۔ بچوں کو کہانیاں سنانے اور کارولز گانے کی روایت عام ہے۔ امریکہ میں کرسمس زیادہ تر تجارتی رنگ میں ڈھل گیا ہے۔ لوگ کرسمس کے موقع پر تحفے خریدتے ہیں، گھروں کو روشنیوں سے سجاتے ہیں اور سانتا کلاز کے لیے کوکیز رکھتے ہیں۔ جاپان اور چین جیسے ممالک میں کرسمس زیادہ تر ثقافتی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، جہاں لوگ دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ مسلم اکثریتی ممالک میں کرسمس زیادہ تر عیسائی اقلیتیں مناتی ہیں، لیکن کئی جگہوں پر لوگ کرسمس کی روشنیوں اور ثقافتی سرگرمیوں کا حصہ بنتے ہیں۔ کرسمس دنیا کے بڑے کاروباری مواقع میں سے ایک ہے۔ لوگ تحفے خریدنے، کھانے کی تقریبات سجانے اور گھروں کو سجانے پر بڑی رقم خرچ کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرسمس شاپنگ سیزن نومبر کے آخر میں بلیک فرائیڈے کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ مشہور اشتہارات جیسے کوکا کولا کے سانتا کلاز نے کرسمس کی عالمی پہچان کو مزید مضبوط کیا۔ فلموں اور گانوں جیسے ہوم الون اور جنگل بیلز نے کرسمس کی خوشیوں کو ثقافت کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔